ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଅ ସବୁଆଡ଼େ। କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ, ନହେଲେ ହେବନି। ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଉ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ହେଲା? ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ସେଇଟା କରିବା ଆଗ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ। अरे साला, इंडिया डैम का पानी बंद कर दिया। हमें कौन करिबा एबे? हाँ भाई, खरा दिन कौन करिबा? पानी न पाए हमें कुआडे जिबा? कौन करिबा? अरे हाँ भाई, सत कथा, ठीक कथा। कौन गोटे कर। कौन करिबी? बालटा करिबी। गोटे काम कर, चल समस्त कहया आउ इंडिया वाला कौन पानी बंद कला, नहले आम तांको सहित युद्ध करवा। युद्ध ना कदली करवा, सब तांका पाखे जति बम अच्छे आम पाकिस्तान को उड़ेई दो। आम कौन कह युद्ध करवा? ताले कौन करवा कुह? एथर नाम नियो, तुम साप गांधीर हाथ मारिच, दब चोट मार संभाल।